Secretariat Shamong Tanai Rock Shak no te dofano Hamya Jarawa Bahike Katiri Dubimano Abono Hosa Kleine Bagai Tangshalo Kaisa Sumai Tamung Panda Shankazaka Tangshala Secretariat International Day for Disaster Risk Reduction Kidingi because the block school college state Gram Ponchet no Kobui Gubama Biles Committee Rogo or Panda Shankazaka Ashalo Shaltang Hankone Disaster Management Office Nibakakti Kaisa Rally Eba Himbo Tokbo Klaizaka आज के 13 अक्टूबर के ग्लोबली सारा विश्व इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भावे सबाई पालन करे आमराई राज्य त्रिपुरा राज्य सरकार त्रिपुरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं प्रत्येक डिपार्टमेंट स्कूल कॉलेज विभिन्न पीएसयू एवं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मध्य आज के शपथ वाक्य डिजास्टर प्रिपेयरनेस शपथ वाक्य सबाई निते आছেন এবং তার উদ্দেশ্য হইতেছে মানে সর্বসাধারণ সবাইদেরকে সজাগ করতে বিপর্যয় সময়ে কিভাবে কাজ করানো হয় বিপর্যয়